गाँ ओ पिलादिन। मो गाँ से तो लड़ू गाँ, मो गाँ से तो लड़ू गाँ, परिसीमा तार गोलाकार, बुंदी भली तार भाईचारा मिसी होइअछि एकाकार। मो गाँ से तो लड़ू गाँ, परिसीमा तार गोलाकार, बुंदी भली तार भाईचारा मिसी होइअछि एकाकार। संपर्क रे अछि मधुरता, सबुଙ୍କୁ मनंती आपणार, बुंदी भली तार भाईचारा मिसी होइअछि एकाकार। आसिले केही अतिथि अभ्यागत, पचारंतिनी ना कि ठिकणा, खाइछि किना प्रथम प्रश्न करंती दंडवत करी दंडवत। बाहाघर व्रत परब दिन बंटा हुए लड़ू मोहन मोहन, खांटी गुआ घीओरे तियारी भोग, प्रत्यक्ष अछंती हनुमान एठी, नासुचंती रोग वैराग। प्रत्यक्ष अछंती हनुमान एठी, नासुचंती रोग वैराग। बाउरी माता देवी रूपे, घंट गुड़ेई रखिछंती सुखे, बाउरी माता देवी रूपे घंट गुड़ेई रखिछंती सुखे, करुछंती लोके सुख भोग। मंदिर मालिनी गाँ मोर, कंक्रीट चटाण रास्ता तार, खरा दिने डबल गरम, खरा दिने डबल गरम, अन्य दिन मान मजादार। वृक्षलता आउ सबुज क्षेतर जुआर, भरी दिए मने पल्ली जीवन आनंद, मन पड़े मोर पिला बेला, मन पड़े मते मोर पिला बेला। पोखरी रे जल संतरण, गछ चढ़िबा माछ धरिबार दृश्यमान, पंडा पिठी रे बसिबा, खेत मंचारे शुइबा, कंकी धरिबा चगलापण, मन पड़े मोर पिला दिन। स्कूल छुट्टी हेले सत सिंह बल, पढ़ा दिन हुए मूषिक समान, दुष्टामी रे बेत्राघात रही स्मरण, मने पड़े मास्टरक गर्जन, पिठी फटाई देवी एवं भी देहरे अच्छी किछि चिन्ह, मने पड़े मोर पिलादिन, मने पड़े मोर पिलादिन। धन्यवाद। ए मो कलाहांडी, कलाहांडी मुंड जाहार, माँ डोकरींकर, माँ माणिकेश्वरी तार गंडी, ए मो कलाहांडी। उत्तर रे कुरसुड़, पश्चिमे पर्ला, पूर्व लांजीगढ़, दक्षिणे बिरीमुहान खड़का, 7000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक परिधि, एक परंपरा और संस्कृति संपन्न कलाहांडी, ए मो कलाहांडी। अतीतर कारुण्य, महाकांतार, इंद्रवन, दुर्भिक्ष अनाहार संघर्ष रे होइथिला रुंधी, ए मो कलाहांडी। छत्तीसगढ़ सह मिसिथिबा मो कलाहांडीर 18टी गड़ परिचय तार गड़जात अंचल, ममतार बाबू बंधन रे देउथाए समस्तंकु बांधी, ए मो कलाहांडी। इल्लीपाट, करलापाट, महुलपाट, दंडपाट, पाट भितरे पाट शाढ़ी पिंधि परिधान करिथिबा श्री भगवती मो दुर्गांक अवस्थान स्थल, श्री महारणचंडी, ए मो कलाहांडी। सबुज बनानीर प्राकृतिक विभवरे भरपूर, खनिज संपदर रत्न परिपूर्णा हुंडी,
ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଡୋକ୍ରି ଚଞ୍ଚରା, ଫୁର୍ଲି ଝରଣ, ଜାକମ, ମଡ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ପେରମଞ୍ଜି, ଝରଣା ପ୍ରପାତ ପ୍ରକୃତିର ରୂପସଜ୍ଜା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମୋ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଯୋଗୀ ପାହାଡ଼, ରାଣୀ ପାହାଡ଼, ବାହାଦୀ, ଚୂଡ଼ାଡୋଙ୍ଗରି, ଭତ୍ରାଜୋର ବନ୍ଧ, ରାବଣଦର, ତେରେନାମ ଘାଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରଖିଅଛି ବାନ୍ଧି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ବିରିମୁହାଣ, ଆନ୍ଦିଝରଣ, କରକ, ବୁଢ଼ା ରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଘାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନରେ ଆମ୍ବପାଣି ଫାଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଜିଲିନ୍ଦର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ବୁଢ଼ାଡୋଙ୍ଗର ଯୋଗୀ ମଠ, ଜାରିଙ୍ଗ ବଞ୍ଜାରନ ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତ ବେଲଖଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଘୁମରା ମୋର ବୀରବାଦ୍ୟ, ତସା ଢାବ, ରସରକେଲି, ମାଇଲା ଯୋଡ଼, ବଜାସାଲିଆ ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ବଞ୍ଚିଛି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଫୁଟବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି, ଭଲିବଲ, ପିତୁ, ଜୁଖୁ, ବନାବାଡ଼ି, ବୋହୁଚୋରି ଖେଳ ହୁଏ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଭାଇଚାରା ଗଢ଼ିବାର ଆତ୍ମବଳ ପୁଞ୍ଜି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଚଉଲଧୁଆ, ସେମିପୋଡ଼ା, ଚୈତ୍ରା, ପୟଲମାସ, ଭାଇଜୁଇତା, ନୂଆଖାଇ ଆମ ପରବର ବିଶାଳ ପରିଧି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମୋହ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନେତାମାନେ ଆତ୍ମସାତ କଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି। ଗଢ଼ିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳପ୍ରପାତର ଗତିରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଆମକୁ ଏ ନେତାଏ ବେଳକାଳ ଉଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ପ୍ରତାରିତ ନିର୍ଯାତିତ ଜନତା ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତିରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରହନ୍ଦି। କାହିଁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରେନ୍ଦୋ ମାଝୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ସମୟ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନେ ପକାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ରହିଗଲା ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଏ କବିତା। କବିତା ତ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର। ଆଜିର ନେତାଏ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି। ମୁନରେ ଲେଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ, ଭାଷା ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଯେହେତୁ ମୋର 1992 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମନେ କରେ। ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚ 2025 କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରର ଏହି ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ତଥା ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବୋପରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ସେହି ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, କଳାକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ
ए मंचर सर्वोपरि परिचालनार जे कार्यक्रम हाथ को नहीं से मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। सर्वोपरि जय जगन्नाथ, जय माँ डोगरी, जय कलाहांडी। तेबे इतिहास कहले सकाळ पाइदिव, किंतु आपण माने सांस्कृतिक कार्यक्रम उपभोग करिवे, सेतिपाई मो संक्षेप रे किछि चुंबक रे किछि कहिबी। तेबे कलाहांडी सही कारुण्य, सही कांतारर माटी, जार नामकरण रही कलाहांडी, कलार हांडी, कला संस्कृतिर हांडी कलाहांडी। विश्व रे एमिति कौनसी जिल्ला नहीं जार गोटाए प्रच्छन्न नाम अच्छी, आमर प्रच्छन्न दाग अच्छी। जड़े लोक आसब भवानीपाटना खोजिब कलाहांडी कौटी अच्छी, ताकू खोजिबाकू पड़िबो कलाहांडीर पानी, पवन, मृत्तिका एवं झरणा समूह। तेणु आमर गोटाए प्रच्छन्न नाम अच्छी। आम परिचय होउछि कलाहांडिया मेघ, कला गाई एवं कला माटी, कला मच करुवा मनीष, चर्म धारण करिथिबा मनीष, कंघ मनीष, ए होउछि आम कलाहांडीर परिचय। एबे कलाहांडीर सांस्कृतिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त बंधुवर्ग, एठिकार थिबा सही कुनी कुनी कलाकार माने जो माने एठी नृत्य परिवेषण करुचंती, जो मानकर लास्यमय छंद पूर्ण पदपात देखी आमे आनंदित होउछु। एई सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात विश्व दरबार में आमर नृत्य गीत सर्वोपरि घुमुरा एक प्रसिद्धि लाभ करिछि एवं विश्व कलाहांडी को सही नाम रे जाने। गोटाए सांस्कृतिक परिवेश भितर संस्कृति नहीं, नृत्य नहीं, संगीत नहीं, वाद्य नहीं, आमको आमर परिचय आमे सृष्टि कर सारिचु। जदिओ दान माझी भरी एक अभाव मनीष सबको बोही निजर स्त्रीर सबको नहीं घर को जाऊला एवं ताद्वारा आमे निंदित हेले, किंतु कलाहांडीर पिला बिक्री भरी एक परिचय आम निंदित करथिला। किंतु प्रकृत में आमे जे विश्व दरबार एक संस्कृति संपन्न जाति यह अस्वीकार करिपारिबे नाही। संस्कृति संपन्न जाति भाव में कलाहांडीर परिचय दीर्घ 7920 वर्ग फुट्र कलाहांडी, जार प्रांत देश रे आमे एठारे कल नागी, उपर नागी, एपटे आमे लांजीगढ़ पाखरे एवं सेपटे खड़ियार ठीक कुरसुर पाखरे, सिंधेकेला पाखरे, एपटे पर्ला आर पटे एवं एपटे नरनपुर पार्श्ववर्ती गिरिमुहान खड़का पाखरे आमर संधि एवं यह होउछि आमर विस्तृति, ए होउछि आमर भौगोलिक परिवेश। तेबे सही भौगोलिक परिवेश भितर सांस्कृतिक जीवन चर्चा आम जाति को जो भली बांधि रखिछि, आम संगीत आम संगीतर निर्झरिणी सर्वभारतीय स्तर में परीक्षित एवं प्रमाणित हो सारी। तेणु जो माने कलाहांडीर नृत्य देखती, जो माने घुमुरा निशाणर शब्द शुणती, से माने अपना छाए कलाहांडीर परिचय पाई जाती जे प्रकृत में कलाहांडीर वाद्य कौन। से एक वीरवाद्य, एक दुंदुभीर वाद्य, एक युद्धपूर्ण वाद्य, जहाँ आम शरीर में एक झंकार सृष्टि करे। तेबे मुझे साहित्यर शब्द गुड़िक प्रयोग करने को चाहू नी। शेष में जदि मु कलाहांडिया भाषा न कहे ताहले मोर कथाटी असंपूर्ण रही। तेणु मो भाषा कहबी, मो माटीर भाषा कहबी, मो पानी पवनर भाषा कहबी। तेबे यही पानी जेतेबेले बही जाऊ थाए आमे सेतेबेले गोटाए ग्रंथ सृष्टि करूँ। गोटे कवि मोर गोटा कवितार प्रथम प्रसंग थिला इराइट टंग कर पाईगला, इराइट टंग कर पाईगला। ई पैन के बर्फा देली के दान देली, बुझीमा जोटे नहीं पड़ला, इराइट टंग कर पाईगला। आमर भाषा खण मधुर, जेन भाषार शब्द सुनले आमर बजा के सुनले
लोक भल पाएसन कलाहांडीर बजा घुमरा बाजले गोटाए घुमरी जनता घुमरी जैसी से घुमरी को आरंभ करी जे घुमरी के अनुसरण करी घुमरा होता आउ से घुमरा विश्व निजर इटा परिचय सृष्टि कला तेणु आज आपण मानकर बेसी समय ना मुझे चाहे ना कहीं समस्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा के चाहून आर ये मनोरंजन गोटे कार्यक्रम प्रस्तुत कराई एवं ए पिला माने प्रतियोगिता प्रथम होकर कलाहांडीर मंच जदि नृत्य करबे एवं सेठारु जदि पुरस्कार आनबे ताहले आमर छाती गर्व फाटी पड़वा से लगी ये कलाकार मान उत्साहित करवार लगी मुई बारंबार यही सहयोगी मान धन्यवाद देवी एवं मत सुजोग देचन से लगी मुई से बारंबार धन्यवाद दूची शत धन्यवाद दूची एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य वक्ता श्री गुप्ता महाशय से अवसर प्राप्त ओडिया अध्यापक भाव में दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध समय चाकरी करी यही अवसर नहीं सारी भली व्यक्तित्व ओडिया भाषार तांकर बहुत कलाहांडी उपरे बहुत ज्ञान अच्छी कलाहांडीर विभिन्न विषय से कल्चर कर सारी तेणु विषय कहवा अल्प हेब तेणु एमती महाशय व्यक्तित्व को पाई आम बहुत गर्व आम गहन श्रीयुक्त गुप्ता आज्ञा अनुरोध करी से वक्तव्य रखले। भव्य मंच 134तम जन्म जयंती अवसर में मंचर सभापति महोदय तथा मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता अन्यान्य अतिथि मान को मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ एवं जय भीम एक संग्रामी अभिव्यक्ति भितर वक्तव्य को सारिबा चेष्टा करुच्ची आपण मानकर बेसी समय नेबी नाही मात्र 2-3 मिनिट भितर मोर वक्तव्य मु सारिबी। मो कहवा कथा हला जे आम ओबीसी लोक साधारणतः मु आज गोटाए मंचर थिली मुखीगुड़े ओबीसी माने प्रायतः बॉयकट करिगले मु सेमानकु आज गाली करिछि से वक्तव्य भितर कहीं ना से माने जानती नहीं आमर इतिहास बाबा साहेब अम्बेडकर से संघर्षमय जीवन कथा जदिओ जानती किंतु से माने आमको बॉयकट करी गले सेथिपाई मते बहुत दुख लागिला मु सेमानकु गाली करिछि आज मंच रे कारण जो बाबा साहेब दिने ओबीसी मानक 52% ओबीसी प्रथम से जीत कले रिजर्वेशन जो समय रे महात्मा गांधी अनशन कले एवं सही अनशन भांगिबा बाबा साहेब अम्बेडकर को बाध्य करागला जदि से दिन बाबा साहेब यही ओबीसी मानकर दाबी को उड्र कर न थांते ताहले महात्मा गांधी मृत्यु होता तेबे एभली एक परिस्थिति रे बाबा साहेब गोटा निंदनीय पदक्षेप नेले नहीं महात्मा गांधी मृत्यु चाहिए नहीं तेणु आमर रिजर्वेशन बंद हो गला केवल एसटी एससी ओबीसी एसटी एससी से रिजर्वेशन नेले एटा आम ओबीसी लोक जानते नहीं जे जहा से साहू महाराज जे ओबीसी से साहाय्य करते पाठ पढ़ा विदेश पठेबा से सब प्रथम ओबीसी को साहाय्य करने प्रयास करते से कथा आम ओबीसी लोक जानते ना आउ गोटे पॉइंट्स ऊपर मैं केवल आलोकपात करी जे आपण माने जानती जे किछि दिन तले पार्लियामेंट रे जहां मैडम कहउतिले जे अमित शाह आम बाबा साहेब को अपमानित कला तेबे धारा कौन थिला ना से कहिला
जे कौन से एक देवदेवी को बारंबार जदि स्मरण करा जाए ना उच्चारण करा जाए ताहले 7 जन्मर पुण्य मिलिबो एमाने कहीं बाबा साहिब को बारंबार उच्चारण करूछंती तेबे सेदिन आमर लोके प्रतिवाद कले किंतु प्रतिवाद करि पारले नहीं आपण माने भल पांती अंबेडकर को समस्ते भल पांती अंबेडकर को भाबुचे भूल कहउचंती आपण माने अंबेडकर को पाउना हंती जदि आपण माने अंबेडकर को भल पाई थांते ताहले आपण माने 100 काहीकी 140 कोटी जनता भितरु हजारे लोक आत्मसत्व देई थांते पेट्रोल ढाली के पोड़ी देई थांते निजको तेबे जानि थांता विश्व दोली जाई थांता आपण माने निजको आत्मसत्व कले नाही जदि आपण केवल आंदोलन कले आत्मसत्व कले नहीं जदि हजारे लोक पोड़ी की मरी थांते अमित शाह सीट चली जाई थांता विश्व हो जाई थांता किंतु आपण माने करि पारले नहीं तेणु मु भावे जे आपण माने अंबेडकर प्रेमी नुहंती जदि अंबेडकर प्रेमी हेई थांते ताहले आपण माने निश्चित भाव रे आत्मदाह करि थांते एवं आत्मदाह द्वारा विश्व दोहली जाई थांता तेणु आज मो भितर थिबा सही दरद को रोकी पारले नहीं तेणु 2 मिनिट समय मागिली मो दरद को एथि प्रकाश करिवा पई आपण माने चिंता करंतु जदि आत्मदाह देई थांते हले आज अमित शाह न थांता विश्व रे प्रश्न उठी थांता भारत लोक मृत्युवरण करूछंती काईकी आत्मदाह करूछंती काईकी से माने अंबेडकर को भल पाउछंती तेनु आत्मदाह करूछंती छोटाई गोटाई चाकरी पई जने जदि आत्मदाह करि पारे बाबा साहेब हमको एई बणी एक दिग्दर्शन देइछंती एई बणी स्वाधीनता देइछंती एई बणी संविधान देइछंती ताको पई हमें आत्मसत्व करि पारले ना काईकी तेनु हमें प्रकृत रे बाबा साहेब को भल पाई पारु ना एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि धन्यवाद धन्यवाद विश्व हली जाती था आज्ञा आमे पेट्रोल मरी जाती तू बुझले कि नहीं कौन रे ही था अमित शाह रोईती था जे सीट ने सम्मानित अतिथि तले नहीं हुए से जिनिस देखा विमान सत्यवान सबर आज्ञा को अनुरोध करबी 100 लोग मरी जाती थे विश्व हली जाती था किछि सम्मान को करबे धन्यवाद मुई किसी कहवा आगर मुई निजे बहुत खुशी कारण कि मोर गाँव बांडी गाँव मुई 1982 मुई गाँव छाड़ 1982 2024 मुझे पाठ पढ़ी चाकरी को जो मेरी ओडिशा बाहर महात्मा उद्देश्य भीमभई उद्देश्य भीमभई बुद्धदेव महात्मा उद्देश्य आदि घेऊन पूर्णिमा समाज दर्शन जयंती महोत्सव बड़ समारोह पालित हो भारत वर्षर ये विश्वर दृष्टिकोण नहीं निजर मंतव्य प्रदान करता संत भीमभईंकर आदि जन्म तेरे आदिकार यही मंचर सभापति महोदय वरेण्य मुख्य अतिथि अन्यान्य अतिथिवृंद एवं उपस्थित संत भीमभई प्रेमी बंधुगण समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन तेरे आज प्रसंग था सांस्कृतिक समाज में
महिमा धर्मर प्रासंगिकता आदि समाज महिमा धर्मर प्रासंगिकता किपरि रही से संपर्क किसी कहूँ देखा जाए 1855 मसीहा जो समय संत भीमभोई जन्मग्रहण करते ये संपर्क में डॉक्टर राष्ट्रवल्लभ महांतीଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାରୀ ପରିସର ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ମୂଲକ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଧର୍ମର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଜିର ସମାଜରେ ଆନ୍ତରିକବାଦ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାକୁ ନେଇ ଜାତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି महिमा धर्म भली एक आदर्श धर्म को आचरित कारण ये समाज अतीत एक कुसंस्कार भितर पतित थिला जो एक दार्शनिक चिंता कले विश्व कल्याण भीमभोई यहीपरि एक व्यक्तित्व जे सर्वप्रथम विश्व कथा चिंता करे कौन आंतरिकवाद कथा से कहना तेणु प्राणी आदत दुख प्रेमित देखु देखु सबू मो जीवन पथे नष्टे पड़ी था जगत उद्धार तेरे यही बाणी आज विश्व जाने जे एक महिमा धर्मर जड़े प्रचारक महिमा धर्मर जड़े प्रचारक यही विश्वर एक नांदनिक एक बाणी को प्रचार करी विश्व पूजा को सम्मान दिए एते कवि अच्छे मु मिल्टन को पढ़ी जॉन मिल्टन अंध थे पाराडाइज लॉस्ट पढ़ी मु सूरदास कवि अंध कवि सूरदास को पढ़ी भीमभोई संत भीमभोई को पढ़ी पाश्चात्य कवि को पढ़ी उत्तर भारतर कवि को पढ़ी अंध कवि मान पढ़ी किंतु संत भीमभोई भई एक दार्शनिक यही दूरद्रष्टा यही दार्शनिक व्यक्तित्व को देखना तांकर कविता पाऊे छुट्टी चिंतामणि जो से 78 79 80 बोली से निजर दर्शन को साब्यस्त करते पृथ्वी कौन सृष्टि है ये ज्ञानेश्वरी को उपस्थापन कराए किंतु संत भीमभोई जो दृष्टिकोण मानव सभ्यतार जन्म कथा कहते विस्मरी जीवार कथा नुहे कौन पुराण शास्त्र यही दर्शन ना हिंदू पुराण यही दर्शन आपने पाइबे ना जो दर्शन से छुट्टी चिंतामणि दशम बोली से हुए तो जगन्नाथ चतुर्थामूर्ति संपर्क से उपस्थापन किंतु से हिंदू धर्म दर्शन व्यतिरेक से उपस्थापन करती जे आम कौन एक पथर कौन एक काष्ठ निर्मित कौन देवता को पूजा करूँ ना तेणु से शून्य को पूजा कले ईश्वर अदृश्य अलेख नित्य जे कहा दृश्य दिखती ना कौन गोटाए प्रतिमूर्ति भितर बांधि दि जाए ना से सर्वव्यापी जदिव हिंदू धर्म में सर्वव्यापी कहुच्छी किंतु से गोटाए काष्ठ कि पाषाण भितर ईश्वर को अनुसंधान स्मरण करुपात किंतु संत भीमभोई से दृष्टि भिन्न थे से अद्वैत ब्रह्म रूप से घोषणा करते ब्रह्म जो ब्रह्मर सानिध्य से महिमा को से पाठ पाई कहुए जीवन काल भितर संत भीमभोई गोटाए गत भितर निर्वाचित होते से जीत करते जो पर्यंत महिमा को से गतरू आविष्कार न करते उठाई न दिखते से पर्यंत से गतरू बाहर को आसवे ना तेणु से चाहिए परवर्ती समय महिमा को उद्धार करते गोटाए महिमा धर्म दीक्षित करते गोटाए
ଭୀମଭୂମିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବୁ ଏବଂ ତୁ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଥ ବୁଲାଇବୁ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋଟାଏ ନିରନ୍ଧ୍ର ଗୋଟାଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାନ କରାଗଲା ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସେଦିନ ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ଗୋଟାଏ କମ୍ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଅନୁନ୍ନତ ଗୋଟାଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟାଏ ମଣିଷକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ମହାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ସେ ଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୀରାଧାର ରୂପରେ ସେ ଶ୍ରୀରାଧା ଦିନେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୀମ ଭୋଇ ହେବ। ରାଧା ଜନ୍ମିବେ ଏ ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଭୀମ ଭୋଇ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଦିଗଦର୍ଶିକା ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଭାବ ଗୋଟାଏ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଠୋର ଧର୍ମ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏକ କଠୋର ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ। ଆଜି ମହିମା ଧର୍ମର ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଦିନ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ସେଇ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବା ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ଋତୁରେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ମନେ କରିବେ ଏକ କଠୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଗୋଟାଏ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଜାତି କଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଲୋକେ ଶେଷରେ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ୍ରିପିଟକରେ କିଛି କଥା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ମହିମା ଧର୍ମ ଗୋସାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସାବଲୀଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ତେବେ ଏ ସମାଜ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ବିପଦଗାମୀ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେହି କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ମହିମା ଗୋସାଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନେଇ ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଭାଷା ନେଇ ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାଜ, ସମସ୍ତେ ଏହି ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଏ ସମାଜ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସମାଜ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।
जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। आज का 133तम जन्म जयंती उत्सव बाबा साहेब अम्बेडकर आसर अवसर मंच रे उपवेशन करिथिबा आजिकार मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता तथा सम्माननीय अतिथिवृंद एवं मो सम्मुखरे उपवेशन करिथिबा जय भीम बा भीम बाबा साहेब को प्रेमी अम्बेडकर प्रेमी समस्त जनसाधारण भाई भौणी छोट छोट पिला माने एवं सर्वोपरि सहयोगी बंधु तथा बाबा साहेब आदर्श अनुप्राणित दर्शक वृंद को मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। सर्वप्रथम से ही महात्मा जे जातिर कर्णधार जहाँ को बहु दिन पर 1990 मसीह भारत रत्न उपाधि भूषित करा जाइथिला। सही भारत रत्न उपाधि पाई बाबा साहेब अम्बेडकर से केवल भारत रत्न नुहंती मो मतरे से होचंती विश्व रत्न। तांको उद्देश्य मो सर्वप्रथम मोर श्रद्धांजलि जनाऊँगी। 1891 मसीह आज भली एक पुण्यतिथि से जन्म ग्रहण करते एप्रिल 14 तारीख दिन। तेबे सही तांकर बाल्य जीवन एवं तांकर शिक्षागत जीवन यात्रा एवं परवर्ती ए मानव जाति पाई तांकर अवदान संपर्क रे मुख्य किछि आलोकपात करने को जाउछि। तेबे आत्मा जदि सत्य अमर चिरंतन अविनश्वर ताहले आज भसा बादल फड़ी घूरी बुलुथिबा बाबांकर आत्मा आज आम मान को लक्ष्य करुथिबो जे जो संविधान सेतुबंध से निर्माण करथिले सेठी आज तांकर उत्तर पुरुष माने तांकर आदर्श को अनुसरण करुचंती। से उद्देश्य रे मु से महामानव को सर्वप्रथम शतप्रणिपात करुची। तेबे मने पड़े 12 वर्ष तले गोटाए क्लब भितरे जयपाटनर गोटाए क्लब भितरे आमे यही जन्म जयंती पालन करिथिलु। श्रीजुक्त एठी उपवेशन करिथिबा श्रीजुक्त युधिष्ठिर सुना महोदयଙ୍କ क्लब रे गोटाए आसर हेइथिला एवं सेठी बाबा साहेबंकर जयंती पालन करा जाइथिला। आज तार एक व्यापक रूप देखी मते खुशी लगुच जे एते बड़ रैली एते लोक अर्थात आमे बाबा साहेबंक आदर्श अनुप्राणित ही आज आमर संख्या बढ़ी आमर व्यापक संस्कृति सृष्टि हो सारी लोके सचेतन हो सारी। तेबे मने पड़े अतीत जो 1991 मसीहा कथा मु कहली गोटाए अंधकारी मूलक रे जन्म नहीं थिबा बाबा साहेब जो समय रे जाति प्रथा नहीं समाज गोटाए निर्यातित निष्पेषित परिसर रे अणनिश्वासी हो पड़ुथिला सवर्ण जाति द्वारा। से ही समय घटना
ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣତଃ ପାଣିକୁ ନେଇ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପାଣି ପବନ ଏବଂ ଆଲୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଛୁଆଛୁତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ସବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଅଛବ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯାହାକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୂଦ୍ର ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାରୀ ମୂଲକରେ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଯାତିତ, ସର୍ବୋପରି ଅବହେଳିତ ନାରୀ ଜାତି, ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ଜାତି ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ପଶୁ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ଗାଈକୁ ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏମାନେ ଗାଈକୁ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧୋଉ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଡେଉଁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସେଇ ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମନେ ହୁଏ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ଜାତି ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ନାରୀର ବକ୍ଷ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବକ୍ଷ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟାଏ ଜାତି, ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତି, ଗୋଟାଏ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ଲୋକେ ସେଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, କ୍ଷମତା କିମ୍ବା କହିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିଲା, କହିବାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସରରେ, ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ସେଇଭଳି ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ସେହି ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କର ସୁବେଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେବେ ସେହିଦିନ ବାବା ସାହେବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାତି, ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କେମିତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ 35ଟି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଧ୍ୟବସାୟ, ତାଙ୍କ ଭଳି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ। ତେବେ ସେଦିନ ବାବା ସାହେବ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ଓବିସି ବର୍ଗର। ଶାହାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, କମ୍ ଚୁମ୍ବକରେ କିଛି କହିବି, କାରଣ ଆମର ଓବିସି ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ସାହେବ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ କ'ଣ। ମୁଁ ବି ସେଇ ଓବିସି ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଓବିସି ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେବେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ
ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବା ସାହେବଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ଏହା ନାମିତ ହେଲା ବା ସେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କମିଟିରେ 5 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିଛି ଜଣ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, କେବଳ ବାବା ସାହେବ ଜଣେ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନାରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଭୂମିକା କେଉଁଭଳି ଥିଲା। ତେବେ ବାବା ସାହେବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଯେଉଁ ଓବିସି ମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ଯେ 52% ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ ଥିଲେ, ଉଦାରବାଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ବା ତାଙ୍କର ମତକୁ ସେ ଉଇଡ୍ର କରିନେଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଓବିସି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଅବହେଳିତ, ଦଳିତ, ନିର୍ଯାତିତ ମଣିଷମାନେ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଏଇଭଳି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିଲେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା ଏ ସମାଜରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଯାତିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ସବୁ ସହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଗଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ଆମକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଜରିଆରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାକୁ କେହି ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସାହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାରୀ ମୂଲକରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଗୋଟାଏ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରି ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମନେ ହୁଏ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ST SC ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜାତି ଅକାଳରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏବଂ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ୟମ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟାଏ ରାଜନୀତି ଦଳ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳେଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଧକାରୀମୂଳକ ପାଲଟିଯିବ। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗୁପ୍ତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯେପରିକି ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକର ଯେତିକିବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ଯାତନାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲେ।
जे संविधान लिखले जहाँ लिखा जाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखा है। धन्यवाद। मुख्य वक्ता भाव आज पाठ आम गुप्ता सार अनुरोध करूँ छोट छिटिया पे क्रीड़ा विषय समय वक्तव्य प्रदान करवा। वार्षिक क्रीड़ोत्सव ये आसर वरेण्य मुख्य अतिथि तथा जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक श्रीयुक्त जोशी एवं सम्माननीय अतिथि भाव उपस्थित अन्य डीआरसी सीआरसी महोदय गण एवं ये अनुष्ठान सभापति महोदय एवं ये अनुष्ठान प्रधान शिक्षक जड़े कर्मठ जड़े कुशली अर्थात सर्वोपरि यही अनुष्ठान समस्त मनीषगढ़ कारखानार कुशली शिल्पी मानक सर्वप्रथम अभिनंदन करुँच। तत्सहित एठी महिला भाव वार्ड मेंबर भाव उपस्थित थिबा तांको मध्य मोर अभिनंदन। श्रद्धेय छात्र छात्री एवं उपस्थित सचेतन जनसाधारण महिला तेबे शिक्षा क्षेत्र में मु थिली जड़े अवसर प्राप्त प्राध्यापक तेणु शिक्षार प्रचार प्रसार एवं शिक्षा प्रदान शिक्षार आगामी संभावना संपर्क में मु जानी मोर अनुभव अच्छी। तेरे यही छोट छोट अनुष्ठान जो छोट पिला शिक्षा दि जाए मु तो बड़ पिला पाठ पढ़ाऊली किंतु ये छोट पिला होती गोटाए गोटाए माटी पिंडुला पिला जापर तुम गोटाए गोटाए माटी पिंडुला तुमको जमी गढ़िले तुम सेमती हम जमी कुंभार कुंभकार चक्र रे माटी को लेकिन से कुंभकार चक्र रे गोटाए मूर्ति तैयारी कर दे पारे किंबा गोटे हांडी तैयारी कर दे पारे गोटाए सरे तैयारी कर दे पारे ठीक से भली छोट पिला वर्तमान तुमे माने होच गोटाए गोटे माटी पिंडुला तेणु तुमको जमी गढ़िले तुम्हें सेमती हो। तेबे जड़े कर्मयोगी जे तुम प्रधान शिक्षक कार्यकाल भितर मु देखी तालगुड़ रे से स्कूल को जो भाई सजाई मु थरे निमंत्रित होगी जाइली से मु लक्ष्य कर उद्यम से जो जाते गोटे नुआ जिनिस सृष्टि करवार लक्ष्य एवं आज जिते से मत निमंत्रण कले मु मना कर पार्ली ना कहीं से जो भाई कर्मठ कर्मयोगी तांको मु विश्वास रखे से मो पाखरे रहती एवं तांकर कार्यकलाप तांकर मिष्टभाषी व्यवहार मते खुशी लगे तेणु तांको मु मना कर पार्ली ना तेणु ये अनुष्ठान को आसवाप बाध्य। तेबे पिला माने साधारण तुम्हें ना शुणी अनेक खेल संपर्क में विशेष कहबी ना कहीं तुम टीवी देखुच वर्तमान शारीरिक सुस्थता नहीं बा शारीरिक गठनमूलक जीवन अतिबाहित करने को हेले आमको खेल आवश्यकता रही न खेलिले आम मन प्रफुल्लित हम ना केवल प्रफुल्लित होगापाई कि शारीरिक गठन खेलर आवश्यकता अच्छी ताहा नुहे जातीय और अंतर्जातीय स्तर रे आम पिला माने जो भली
ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବାବହ କରିଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଖେଳରେ ଏଇଭଳି କୃତିତ୍ୱ କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେଇ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟର୍ସ ମାନେ, ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲା ଜାଣିଛ ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। ସେଇ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ କ୍ରିକେଟରେ ଏଇଭଳି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ ଯେ ଆଜି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ପାଠରେ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଖେଳରେ କିଭଳି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବି। ତେବେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଖେଳ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ କଳା ଯେମିତି ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି କିମ୍ବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇପାରିବ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ତାର କୃତିତ୍ୱ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ସେଇମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଥରେ ଅସଫଳ ହେଲେ, ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଋଷିକେଶ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ଜଣେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟାଏ ଗାଢ଼ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଗୋଟାଏ ଗର୍ତ୍ତ ପାଖରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଲି। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀର ସୁନାକୁ ଗହଣା କରିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଦିନ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ଅସଫଳ ହେଇଛ ବୋଲିକି, ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟାଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଅସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଅସଫଳ ହେଇଛ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଅସଫଳ ମଣିଷ ଦିନେ ଭାରତର ଗୋଟାଏ ମିସାଇଲ ମଣିଷ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ମାଛୁଆ ବା ଗୋଟାଏ ଧୀବରର ପୁଅ, ମାଛ ଧରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଅ ଯେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ମଣିଷ ଦିନେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁ ମହାମାନବ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଇ ମହାମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ପାଠ କର ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିକି ଲୋକେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ନାଁ ରୋଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗପ କହିବି। ଗପରୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଗପ ଶୁଣ, କାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ଗପର ଅର୍ଥ ମର୍ମ ତୁମେ ବୁଝାଇଦେବ। ଯେମିତି ଏଇ ମୁଁ ଗଳ୍ପ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ବଣରେ 3ଟି ଗଛ ଥିଲେ। 3ଟି ଗଛ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଶାଳ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଆଶାଳ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧମଣା। ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଶାଳ ହେଉଛି ସର୍ଗୀ, ପିଆଶାଳ ହେଉଛି ବିଜା ଏବଂ ଧମଣା ହେଉଛି ଭଅଁରା।
बुझिपार आम कलाहांडी भाषा रे यही हूँ ना सर्गी बीजा एवं धरा यही तीनोटी गछ थिले दिने परस्पर भितर प्रश्न कले जेतेबेले सेही शाल गछटी कहला सर्गी गछटी शाल कहले सर्गी शाल गछटी कहला काकू पियाशाल बीजा गछ को कहला पियाशाल गछ कहला जे तू बड़ हेले कौन करिबु अर्थात से बढ़ू था गछ गुड़ाक तू बड़ हेले कौन कबू सेठू पियाशाल कहला मु बड़ हेले मते बढ़ईटे नहीं कि गोटा सिंधुक तैयारी करिबो सिंधुक कहले बुझुछ पिला हाँ बक्स कहले बुझीज ना कि हाँ सिंधुक कहले बुझी पार ओडिया रे सिंधुक जहाँ कुआ जाए जो धन रत्न टंका गच्छित रखा जाए सी हूँ सिंधुक एबे से कहला मु बड़ हेले बड़ सिंधुकटे हेबी एवं मो भितर धन रत्न विभिन्न जिनिस रखा दिबो मते सुंदर भाव में पूजा करा दिबो अनेके मते मुंडिया मारिबे मोर मोर जे कर्ता बा जे मालिक से मते मुंडिया मारिबो धूप काटी दबो अर्थात मु पूजा पाइबी तापरे पियाशाल पचारा शाल गछ को आम सर्गी गछ जहाँ से पियाशाल गछ शाल गछ को पचारा तू बड़ है कौन कर कहला मु गोटाए डंगा भी पानी रे भासीबी तापरे मते सजेबे कौ प्रकार सजेबे लोक एवं सेही साजसज्जा भितर मु गोटे सुंदर देखाजी मते वंदना कर कार्तिक मासरे अर्थात मु सबुठी पूजा पाई या परे सेही शाल गछटी धमणा गछ को पचारा धमणा कहले धरा से गछ को पचारा जे तू बड़ हेले कौन कर ना धरा गछटी कहला मु बड़ हेले मोर काठरे गोटा पोल निर्माण हो एवं से पोल ऊपर मु पड़जी एवं हजार हजार लोक मो पोल ऊपर चलिकी जीवे अर्थात ए स्थान रु जाई पार नथिबा लोक जेतेबेले बन्या हुए सही समय रे आमे जेतेबेले लोक जाई पारंती नाही सही समय रे मो कांधरे मो देहरे से माने चलिकी अन्यत्र जीवे तेबे ये तीन जनकर अभिमुख्य कौन बुझिल पिले कौन बुझिल ना गोटाए पूजा पाइबाकू किंबा गोटे सम्मान पाइबाकू दीटी गछ कहले किंतु गोटाए गछ परोपकार करने चाहिए अर्थात से पोल ऊपर से बिछे हो एवं अन्य माने ता ऊपर जीवे यही गल्पर यही कथा तार कथा है जे अन्य पाई जे उपकार करे अन्य पाई जे निजको उत्सर्ग करे से ही प्रकृत वस्तु बा भितर अन्य पाई उपकार करिबा अन्य को उपकार अन्यर उपकार जो मनीष लगी पारे नहीं ता जीवन सार्थक हुए ना तुम्हें बाजीराव कथा शुणुथिबो जो इंग्रेज समय रे छाती देखई देई से इंग्रेज सेनानी पाखरे से मानकु पानी रो पारी करे देला नहीं निजे गुलीबिद्ध ही मृत्युवरण कला सिना से शत्रु सैन्य को पारी कर देला नहीं अर्थात यही छोट छोट पिला माने आम समाज रे बा आम देश रे यही ना रखी जाइछंती जो मानक आम आज मध्य स्मरण करुचे जो मानक आम भूली पारुना तेणु यही बयस केवल छोट चगलामी भितर समय कटिଯିव अध्यापना नहेला नहीं अन्य कला अच्छी संगीत जो तुमर बेसी रुचि अच्छी नृत्य रे रुचि अच्छी पिला माने नृत्य करथिले मु देखुथिले खूब सुंदर नृत्य करथिले तेबे जहार नृत्य आग्रह अच्छी से माने नृत्य करंतु जो माने खेल रे आग्रह अच्छी से माने खेलंतु आज प्रत्येक स्थान रे एही सुजोग आसुची समस्ते यही सुजोग अपेक्षा बा वर्तमान सुजोग दिया जाउची छात्र छात्री माने केमिति आगो को बढ़िबे एवं सर्वोपरि तुम्हें जो भाई एक प्रधान शिक्षक पाइच सी तो अनेक सुजोग टाणी आने को चेष्टा कर मत कहले एमएलए पाखर किसी गारंटी नहीं आने प्रदीप मोर गोटे छात्र मो कॉलेज रे पढ़ुला जो से मुझे लगे 80 लाख टंका कॉलेज आनी
तो मुझे प्रतिश्रुति देली आज बेहरा आप स्कूल आनी आई तुम्हें माने सजत्न हुआ तुम्हें माने निज निजर रुचि को लेकिन जे ड्राइंग करुच्ची भल आर्ट कर आर्ट करू पाठ न हो पछे आर्ट करू सी भी विश्व प्रसिद्ध हो एमती आर्टिस्ट अच्छा जो मैंने नृत्य करिकी जो मैंने खेलिकी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अंशग्रहण करिकी से माने ना कमे किंतु जार प्रकृत रुचि जो अच्छी मत क्रिकेट खेलवा रुचि अच्छी क्रिकेट खेली मत फुटबॉल खेलवा रुचि अच्छी फुटबॉल खेली गोटाए स्थान रे तुम्हें मनस्थ हुआ मन निमग्न रख कनसेंट्रेट कर एवं से खेल को से क्रिया को चालू रख जे ड्राइंग करुच्ची भल ड्राइंग कर जे नृत्य करुच्ची भल नृत्य कर जे भल खेलुच्ची से खेल रे प्राधान्य दियो तद्वारा कौन हम ना जार जो रुचि अच्छी से निश्चय ताकू सफल भाव में एवं शेष में समाज रे जड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भाव में समाज प्रशंसा गोटे पार तेणु तुम्हें माने जदि समर्थ हो निज कर्म नहीं कि तुम्हें जदि निजर सामर्थ्य नहीं कि जदि तुम आग को बढ़ ताहले केवल ये अंचल गौरव नुहे समग्र देशर गौरव आमे साउंटी पारिबा तुमको सबुदिन लोके मन रखिबे तुमको सबुदिन लोके आदर करिवे परिवार केवल नुहे समाज तुमको प्रशंसा करिवो एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि धन्यवाद सर आमर अनुरोध रक्षा करी छोटिया गाँव को छोटिया स्कूल को आसिथिबार आम ग्रामवासी तथा कमिटी आपको अशेष धन्यवाद अर्पण कर अल्प समय प्राय दिया तेना आज